खुलुमबाय ঠান্ডা না গরম तो परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय असम की राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और माननीय असम की विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पवित्र मार्गरिटा जी और अखमरे आमार सम्मानीय लोकसभा और राज्यसभार आमार एमपी सकल एमएलए सकल और आमार कैबिनेट मंत्री शरण बड़ो डांगरिया और बडोलेण्ड टेरिटरियल काउन्सिलर পৰা আহি उपस्थित हुआ आमार सम्मानीय एमसीएलए सकल और इएम सकल और अखमर विभिन्न अंचলৰ পৰা आमार बागुरुम्बा नृत्य কৰিবলৈ आহি उपस्थित हुआ आमार सम्मानीय शिल्पी सकल और आज এই बागुरुम्बा যেটো हिस्टोरिक डांस हेतु ভাল পাই পেলাই চাবলৈ আহা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সম্মানীয় আমাৰ সমাজকৰ্মী আৰু সম্মানীয় ৰাইজসকল তো আজি সঁচাকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আফ্ৰাণ চেষ্টা এইটো আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যত যিটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যিটো হিষ্টৰিকেলি বা হিষ্টৰিক মানে দেখাবলৈ কাৰণে আমাক সুযোগ দিলে ইয়াৰ কাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আমি ধন্যবাদ দিছোঁ तो हमें आज हम सभी के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि हम बागुरुम्बा ढोल की भव्यता की साक्षी बन रहे हैं जो बडोलेण्ड समाज की आत्मा लय और पहचान का जीवन प्रतीक है जादोंना हिंदिया तो आज यहाँ उपस्थित होकर हमारा गौरव बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ आपकी उपस्थिति वो मजबूत संदेश देती है कि बोडो जनजाति और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विकास पर भारत की राष्ट्रीय पहचान का अभियान अंग है वो हमारी लोगों की विशेष रूप से युवा पौरों को अपनी पहचान और अपनी जोरों पर गर्व करने की प्रेरणा देती है तो आज आमी सचाकै माने मुखेदी কৈ পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰে আজি भारत सरकार तथा অসম सरकारों जितु চেষ্টা বা आमार बड़ जनगोष्ठीक जेनेका विश्व दरबारলৈকে आमार जितु बडो कालचारेल डेन्स बागुरुम्बा हेतु विश्व दरबारলৈ जितु प्रकाश करिले हेतु आमी बड़ जनजाति हिसाबे बा बड़ समाज हिसाबे आमी केতিয়াও पाहरिब নোৱাৰিব আৰু आमी সদায় आमी सम्मान দি থাকিম সদায় आमार बड़ समाजत आमार नरेंद्र मोदी जी डांगरिया और हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया और जिमान कैबिनेट मंत्री सकल आछे
বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আছে ইহঁতৰ যিটো চেষ্টা আমাৰ প্ৰতি বড়ো জনগোষ্ঠীক মৰম কৰি পেলাই যিটো এই পৰিৱেশ বা এই আমাৰ কালচাৰটো দেখাবৰ কাৰণে যিটো সুবিধা দিলে সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে আমি সদায় আপোনালোকক আমি সন্মান আৰু প্ৰেৰণা জনাইছোঁ তো 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যিটো বড়ো চুক্তি সেইটো আগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছিল 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো এটা বড়ো চুক্তি এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আকৌ নতুনকৈ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যেটো শান্তি চুক্তি বড়ো পিস এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে এইটো সবে জানে তো আমাৰ প্ৰতি যেটো মৰম বিজেপি চৰকাৰৰ এইটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে আমি সদায় সন্মান দিব জানিব লাগিব তো আজি সেইখিনি কথা सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और ये 27 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আপোনালোকে ইহঁতৰ ভাষণটো শুনিব সবে ইচ্ছা আছে আমিতো সদায় পাই আছো পাম आंखौ जेब्लाबो लोगो मोनबाय थागोन सिन्था खालामनांगौ गैया दिनै जों बयबो जयैनो रंजानि आं बेखौनो बुंनानै खुलुमनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों थेंक इउ